पैदाइश दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत देखिए और जरा उसको भी पढ़ लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत। जो ऑनलाइन वॉचर्स हैं जल्दी जल्दी वो भी निकाल लें और हम मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3। खुदा ने आदम को लेकर बागेदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। आमीन आमीन। खुदा ने आदम को लिया, किसको लिया? किसको लिया? आदम को लिया। और कहां पर रखा है? बागे अदन में रखा है। कहां पर रखा है? बागे अदन का मतलब क्या है? आराम की जगह। इसका मतलब क्या है? आराम की जगह। आमीन। खुदा ने आदम को लिया है और कहां पर रख दिया है? बागे अदन में। आमीन। यहाँ आराम की जगह पर। और आराम की जगह पर किस लिए रखा है? उसकी बागबानी और निगहबानी करे। आमीन। यहाँ पर दो बातें हैं जिसको मैंने और आपने सीखना है और फिर आगे भी सीखेंगे। यहाँ पर इस वर्ष के मुताबिक दो बातें हैं जो मुझे और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीखनी है, और वो ये है कि बागबानी और निगहबानी। आमीन। आदम का पहला काम या आदम की पहली ड्यूटी जो थी वो कौन सी थी? बागबानी और निगहबानी। आमीन आमीन। और इंग्लिश में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक टेंट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कौन सा लफ्ज? टेंट, TEND। और एक लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो ड्रेसिट है। क्या है? ड्रेसिट। ड्रेसअप करना कहते हैं ना हम। इंग्लिश में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वर्जन में वो ड्रेसिट है। मतलब आरास्ता करना या कपड़े पहनाना या संवारना या किसी को खूबसूरत बनाना। आमीन आमीन। और खुदा ने आदम को लिया है और बागे अदन में रखा है कि उसे क्या करे? ड्रेसअप करे। क्या करे? ड्रेसअप करे। और दूसरा लफ्ज उसकी क्या करे? बागबानी करे। क्या करे? बागबानी और निगहबानी। दोनों लफ्ज यहां पर मेरी और आपकी तरबियत के लिए, और मैं और आप इनमें से बहुत सी बातें सीख सकते हैं। अगर आज के पैसेज में इसको देखा जाए तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आज के पैसेज में जब हम इस आयत को लेंगे तो हम इसको कह सकते हैं खुदा ने मुझे लिया और इस खानदान में रखा। आमीन। मुझे लिया और इस आमीन कह सकते हैं हम अपने आप को? कहेंगे जरा मिलकर। यस। खुदा ने मुझे लिया और कहां पर रखा? इस खानदान में रखा। और किस लिए रखा? ताकि बागबानी और क्या की जाए? बागबानी और निगहबानी की जाए। आमीन। याद रखिए हम सारे के सारे बागबान और निगहबान हैं। हम सारे के सारे बागबान और निगहबान हैं। और जब बागबान और निगहबान हैं तो फिर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आमीन। और मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है गार्डनर और बागबान की, उसमें चंद एक ये है कि वो चीजों की जो गार्डन के अंदर है उनकी हिफाजत करता है। आमीन। बागबान की ये जिम्मेदारी है ना। वो क्या करता है? बाग की क्या करता है? बाग की क्या करता है? हिफाजत करता है। आमीन। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड भी है बाग का। आमीन। वो बाग का सिक्योरिटी गार्ड भी है। और फिर वो बाग के लिए दिन और रात काम करता है। बाग के लिए दिन और रात, बाग के लिए दिन और रात। और फिर वो बाग को हर तरह की बुराई से महफूज करता है। आमीन आमीन। आपने कभी ऐसा बागबान देखा है जो कहता हो खैर ही मेरे बाग का नुकसान हो जाए, खैर ही है? कभी देखा है? नो। कोई भी बागबान ऐसा नहीं है जो अपने बाग का नुकसान जो है वो खुद कर सके या खुद करता हो। इसलिए बागबान की क्वालिटी मैंने लिखी है कि वो अपने बाग को हर तरह की बुराई से महफूज करता है। आमीन। और फिर दूसरी अगली क्वालिटी उसकी ये है कि वो बंजर को, आमीन, वो बंजर को शादाब करता है। बंजर को क्या करता है? क्या करता है? जो बैरन जमीन है वहां पर काम करता है ताकि वो जमीन जो है फल देना शुरू कर दे। आमीन आमीन। ये 5 क्वालिटीज मैंने लिखी हैं। आप इसके अलावा भी ढूंढ सकते हैं, आप इसके अलावा भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
لیکن انہیں میں تھوڑا سا ہم غور کریں گے. جب میں اور آپ اپنے خاندانوں کے، سب سے پہلے خاندان کی بات کریں گے، بعد میں چرچ. آمین. اس سے پہلے کہ ہمیں چرچ ملے، اس سے پہلے ہمیں خاندان ملتا ہے. ایسی ہے جی؟ آمین. اس سے پہلے کہ ہمیں چرچ ملے، اس سے پہلے ہمیں، اور یاد رکھیے سب سے پہلے میں اور آپ خاندان کے باغبان ہیں. آمین. خاندان کے نگہبان ہیں. آمین. اور ان 5 کوالٹیز کو میں نے اور آپ نے سب سے پہلے خاندان میں اپلائی کرنا ہے. کس میں اپلائی کرنا ہے؟ ہم جانتے ہیں اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ کہاں پر؟ مطلب پہلے گھر میں کام کرنا ہے. کہاں پر کام کرنا ہے؟ کہاں پر کام کرنا ہے؟ گھر میں کام کرنا ہے. اور یاد رکھیے آپ نے اور میں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم پہلے گھر کے باغبان ہیں. آمین. پہلے کہاں کے باغبان ہیں؟ اور اس کے بعد چرچ کے. آمین. اس کے بعد پہلے کس کے باغبان ہیں؟ گھر کے باغبان ہیں. آمین. اور سب سے پہلی میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں گھر کی ٹیک کیئر کرنے والا بن جاؤں. گھر کی دیکھ بھال کرنے والا بن جاؤں. آمین. آمین. سب سے پہلا کام میں نے کون سا کرنا ہے؟ کہ میں نے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے. آمین. سب سے پہلے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے. آمین. اور ہمارے گھروں میں کون کون سے افراد آتے ہیں؟ ماں، باپ، بہن، بھائی، بچے. آمین. یاد رکھیے میری اور آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اور آپ ان کی دیکھ بھال کر سکیں. آمین. پھر دوسری بات، ہم نے ان کے لیے جاگنا ہے. ہم نے ان کے لیے جاگنا ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے نا. چرچ کے لیے دعائیں کرنا، خاندانوں کے لیے دعائیں کرنا. اور کبھی کبھی ہم اتنے جذباتی ہوتے ہیں، ہم چرچ کے لیے راتوں کو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن خاندان کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے چرچ گرو ہو جاتا ہے اور خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. گرتا نہیں ہے، تباہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے شیطان جو ہے خادم پر حملہ کام نہیں کرتا ہے اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں لنکڈ ہیں نا ان پہ زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے یہ تو دعا میں رہنے والا ہے، اس پر حملہ نہیں ہو سکتا. اس پر حملہ، اسے پتا ہے یہ پاکیزگی میں رہنے والا ہے، اس پر حملہ. اور پاسٹر صاحبان تو موسٹ آف ٹائم عبادتوں کے اندر ہی رہتے ہیں. پاسٹر صاحبان موسٹ آف ٹائم، تو جو بندہ عبادتوں کے اندر رہتا ہے اس پر کتنا کو حملہ شیطان کر لے گا. کبھی ہے جن وقتوں میں کمزور ہوگا اس پر حملہ ہو جائے، لیکن وہ پھر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے، جب نظر کرتا ہے تو پھر کون کمزور لوگ ملتے ہیں؟ بیوی کمزور ملتی ہے. کون کمزور ملتی ہے؟ کون کمزور ملتی ہے؟ بیوی کمزور ملتی ہے. پھر آگے چلیں تو اور بچے کمزور ملتے ہیں. تو جو کمزور ہے اب اس کو پتا ہے پادری کو بھی گراؤں گا تو اسے اتنی تکلیف ہونی ہے، اس کے بچوں کو بھی گراؤں گا تو اتنی ہی سے تکلیف ہونی ہے، اس کی بیوی کو بھی پریشان کروں گا تو اتنی ہی تکلیف اس کو ہونی ہے. تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے اسے مشکل کام لینے کی. شیطان پاگل تو نہیں ہے نا کہ وہ ایک بندہ دعا کرنے والا ہے اور اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو، وہ کہے گا جب دعا نہیں کرنا ہوتی تو حملہ کرو. اور خادموں کی یہ ایک کمزوری ہے کہ پاکستان کا خادم جو ہے، پاکستان کا چرچ جو ہے، وہ اپنے خاندان پر زیادہ کام نہیں کر پاتا. اپنے خاندان پر زیادہ کام وہ اپنے خاندان کے لیے راتوں کو نہیں جاگ پاتا. وہ اپنے خاندان کے لیے راتوں کو نہیں جاگ پاتا. اور یاد رکھیے جب وہ جاگ نہیں پاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور خاندان تباہ اور برباد کر دیتا ہے. میں اور آپ چرچ پر تو دن رات محنت کر لیتے ہیں لیکن خاندان پر دن رات کام نہیں کر پاتے. خاندان پر دن رات کام اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی کمزوری ہے. یہ ہم سب کی، یاد رکھیں، یا ہم خود کریں یا کسی نہ کسی کو تیار کریں جو خاندان پر دن رات کام کر سکے. اگر ہم ہسبینڈ ہیں تو ہماری وائف جو ہیں وہ اس قدر تیار ہوں کہ ہم گھر ہوں یا نہ ہوں وہ مکمل طور پر خاندان کے لیے کام کر رہی ہوں. آمین آمین آمین. اور اگر ہم وائف ہیں تو ہم اپنے ہسبینڈ کو تیار کریں. آمین. کہ اگر ہم خدمت میں بیزی ہیں تو وائف جو ہے وہ مینج کر سکے یا ہسبینڈ جو ہے وہ مینج کر سکے. کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو ہمارے خاندانوں کی مکمل طور پر دن رات ٹیک کر سکے، کیونکہ ابلیس میرے اور آپ کے لیے کبھی بھی سویا نہیں ہے. خادموں کے لیے کبھی بھی سویا، خادموں کے لیے کبھی بھی سویا. اور پھر
वो अपने गार्डन को बुराई से बचाता है, अपने गार्डन को बुराई से, गार्डन को बुराई से, अब बुराई से कैसे बचाते हैं? हमारा बचाना क्या है? अब सुनिएगा ध्यान के साथ। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि हमारा बचाना क्या है। हम भाई जो है, माँ बाप जो है, वो अपनी बेटियों के बारे में, बेटों के बारे में बड़े कॉन्शियस है, होना भी चाहिए, होना भी। हम अपनी बेटी को बहुत ज्यादा डांटते हैं अगर वो बगैर दुपट्टे के दरवाजे के पास चली जाती है, डांटते हैं ना। हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा डांटते हैं, बेटे को, कि यार तू बाहर नहीं जाके खड़ा होना। और फिर हम एक स्टेटमेंट उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो स्टेटमेंट पता कौन सी होती है? यार ताड़ी मेहरबानी, महल्लेदारा जी साडा नक, महल्लेदारा जी साडा नक ना गड़वायो, महल्लेदारा जी साडा नक, यार रिश्तेदारों में हमारी इंसल्ट ना करवायो, रिश्तेदारों में हमारी इंसल्ट। लेकिन मैं इस बात पे हमेशा दुख करता हूँ। पता क्यों दुख करता हूँ? हम अपने बच्चों को, आज का चर्च अपने बच्चों को ये नहीं कहता यार ताड़ी मेहरबानी, खुदा के सामने सानू ना गिरा दे। आमीन, आमीन। चर्च क्या कह रहा है? चर्च कह रहा है मोहल्लेदारों में हमें जलील, चर्च कह रहा है रिश्तेदारों में हमें जलील ना करवाओ। तो अब बच्चों को क्या पता है? रिश्तेदारों में माँ बाप को जलील नहीं करवाना, मोहल्लेदारों में माँ बाप को जलील। तो जब रिश्तेदार नहीं होते फिर वो गुनाह करते हैं, कहते हैं माँ प्यो क्या, रिश्तेदार कोई नहीं है, रिश्तेदार से जलील ना करवाए, तो रिश्तेदार तो हुण कोई भी नहीं, हुण मैं कर सकना गुनाह। फिर वो मोहल्ले से बाहर निकलते हैं, मोहल्ले से बाहर निकलते हैं, और फिर क्या करते हैं? फिर गुनाह करते हैं। मोहल्ले से बाहर निकलकर क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। क्योंकि मैंने और आपने टीचिंग ही ऐसी दी है कि मोहल्लेदारों में और रिश्तेदारों में हमारा नाम जलील नहीं होना चाहिए। याद रखें, आज के चर्च को यह तालीम देने की जरूरत है, क्योंकि आप बागबान और निगहबान हैं, कि खुदा के सामने हमें जलील ना करवाएं। हमें किसके सामने हमें जलील ना करवाएं? किसके सामने? और आपने कभी ये स्टेटमेंट सुनी है कोई कहता हो कि यार खुदा के सामने सानू जलील ना करवाओ? कोई भी नहीं कहता। सारे यही कहते हैं महल्लेदार से सानू जलील ना करवाओ। याद रखें, मुझे और आपको तब्दील करने की जरूरत है खुद को। मैं और आप बागबान और निगहबान हैं, और बागबान और निगहबान मोहल्लेदारों से नहीं डरता, रिश्तेदारों से नहीं डरता। बागबान और निगहबान जो है वो खुदा से डरता है। किससे डरता है? और याद रखिए, जो खुदा से डरता है उसका खानदान मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों से खुद ब खुद महफूज है। उसका खानदान शैतान के हर किस्म के हरबे से महफूज है। मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, शायद आपने भी ये सुनी हो, मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक बंदे ने अपने शागिर्दों को मुर्गियां दी। क्या दी? क्या दी? चिकन, हैन, क्या? मुर्गियां दी, और कहा इनको वहां पर हलाल करके आना है जहां पर कोई ना देखे। जहां पर 3 स्टूडेंट थे और हम चले गए। एक गया, उसने कमरा बंद किया, फिर दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, हलाल किया, और उस्ताद के पास आ गया। कहता है उस्ताद जी आपने कहा था इसको वहां पर हलाल करना जहां पर कोई ना देखे। जहां पर? कहता है मैं अपने घर में गया, घर में कोई भी नहीं था, घर में मैंने दरवाजा बंद किया। मैंने क्या किया? क्या बंद किया? फिर अगला दरवाजा भी बंद किया, फिर उससे अगला दरवाजा भी बंद किया, फिर उससे। और कहता है जब मैं हलाल कर रहा था वहां पर कोई जानवर नहीं था, वहां पर कोई जानवर, वहां पर कोई इंसान नहीं था, वहां पर कोई इंसान, वहां पर कोई परिंदा नहीं था, वहां पर कोई परिंदा, और वहां पर मैंने हलाल किया और फिर आपके पास आया हूं। उस्ताद कहता है ठीक है, अच्छा किया तूने। दूसरा आता है, कहता है उस्ताद जी मैं गार के अंदर गया। कहां पर गया? कहां पर गया? गार के अंदर गया, गार के अंदर मैं हलाल करके आया हूं, और मैंने वहां पर चुगिर्द देखा, मेरे पीछे भी कोई नहीं आ रहा था, वहां पर कोई इंसान नहीं था, वहां पर कोई परिंदा नहीं था, वहां पर कोई हवान नहीं था, और मैं तब इसको हलाल किया। उस्ताद कहता है ठीक है, बहुत अच्छा तूने किया। अब एक जो है वो जिंदा का जिंदा ही पकड़ के ले आता है, जिंदा की। उस्ताद कहते हैं तूने क्यों नहीं हलाल किया? तूने? कहता है उस्ताद जी आपने कहा था इसको वहां पर हलाल करना जहां पर कोई ना देखे। तो कहता है मैंने कमरे बंद किए, ताले लगाए, और जब मैं कमरों में जाता था तो वहां पर परिंदे तो नहीं मौजूद होते थे, वहां पर जानवर तो मौजूद नहीं होते थे, वहां पर इंसान तो मौजूद नहीं होते थे, लेकिन वहां पर खुदा मौजूद होता था।
कहता है मैं गार में गया, वहां पर जानवर तो मौजूद नहीं थे, वहां पर हवान तो मौजूद नहीं थे, वहां पर परिंदे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां पर खुदा मौजूद था। और आपने कहा था इसको वहां हलाल करना जहां पर कोई ना देखे, लेकिन मैं तो जहां भी जाता था वहां पर खुदा मौजूद था। इसलिए अपने बच्चों को बताएं, अपनी बीवियों को बताएं, अपने शोहरों को बताएं कि हमें खुदा की नजरों में ना गिराएं। जब बच्चों को ये बताएंगे, जब बीवियां ये बात जान जाएंगी, तो याद रखें कोई कमरे बंद करके भी गुनाह नहीं करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। रिश्तेदार याद रखें कमरों के अंदर नहीं आ सकते, कमरों के अंदर, मोहल्लेदार कमरों के अंदर, लेकिन खुदा कमरों के अंदर मौजूद है। अपने बच्चों को सिखाएं कि हमें खुदा की नजर में ना गिराएं। जब मैं और आप इस तरह से काम करेंगे तो याद रखिए सरफराजी हमारी जिंदगियों का मुकद्दर बन जाएगी। आमीन, आमीन, आमीन। जो गार्डनर है वो अपने खानदान को, चर्च को महफूज करता है। चर्च को क्या करता है? क्या करता है? महफूज करता है। आमीन। क्या करता है? याद रखिए मैंने और आपने इस तरह से काम करना है कि हमारे खानदान महफूज हो जाएं। और याद रखिए मैंने पहले जैसे बताया कि बहुत से हमले जो हैं चर्च पर होते हैं, और चर्च पर से मुराद या पास्टर के खानदान पर से मुराद पास्टर पर कम होते हैं लेकिन खानदान पर ज्यादा होते हैं। पास्टर पर पिछले दिनों मेरे पास एक वाकया आया और उस मसले को खुदावंद ने मुझे फजल दिया कि मैं ही वहां पर उसको हल कर पाऊं। खुदा ने किया लेकिन मुझे उन्होंने बुलाया कि इस मसले का हल करके दिया जाए। और मसला पता क्या था? पर्सन है और वो काम में बिजी है। किस में बिजी है? और उसकी बीवी का अफेयर है, उसकी बीवी का। अब किसकी गलती है? हस्बैंड की गलती है। वो उसको मैनेज नहीं कर पाया, वो अच्छा गलती दोनों की है, लेकिन हस्बैंड की पहले इसलिए क्योंकि वो गार्डनर है। आमीन, आमीन। हस्बैंड की पहले इसलिए है कि वो बागबान और निगहबान है। आमीन। वो बागबान और मैं और आप क्या है? बागबान और आपको पता है खुदा ने पहले दिन आदम ने क्यों घेरा पहला सब तो? क्योंकि बागबानी आदम को मिली थी। किसको मिली थी? किसको मिली थी? हवा को बाद में थी। हवा मददगार थी, हवा, इसलिए खुदा पहले उसको पकड़ता है। खुदा पहले, याद रखिए जो पहले जिम्मेदार होगा पहले उसको पकड़ा जाएगा। मैंने और आपने बड़ी ध्यान के साथ काम करना है, खिदमत करनी है, लेकिन हम बाद में चर्च के निगहबान हैं, बागबान हैं। पहले हम खानदान के हैं, पहले हम किसके हैं? खानदान के बागबान और निगहबान हैं। आमीन। और बागबान खानदान को महफूज करता है। आमीन। बुराई से बचाता है, बुराई से, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड है। और याद रखिए मैं एक बात अक्सर कहता हूं, मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। और वो स्टेटमेंट पता क्या थी? स्टेटमेंट ये थी, जड़ी बूटियां खुद ब खुद उग जाती हैं। लिख लीजिए, जड़ी बूटियां खुद ब खुद उग जाती हैं लेकिन बाग लगाए जाते हैं। आमीन। जड़ी बूटियां खुद ब खुद, आपने कभी देखा जड़ी बूटियों का बीज होता है? जड़ी बूटियों का बीज होता है, कोई स्पेशल किसान निकलता है कि आज मैं कंडे वाली जड़ी बूटी बोने जा रहा हूं, कभी सुना? नहीं। याद रखिए जड़ी बूटियां खुद ब खुद उग जाती हैं, जड़ी बूटियां खुद ब खुद उगती हैं, लेकिन बाग जो है वो लगाए जाते हैं। बाग क्या किए जाते हैं? अब जड़ी बूटियां कैसे उगती हैं? आप में से कोई है जो अपने बच्चों को कहता हो यार गली से जाकर नुक्कर से खलो, बच्चा जानता है खुद ब खुद पढ़े कमा से पाई जाता है, तो ये क्या है? ये जड़ी बूटी है। ये क्या है? ये क्या है? बच्चा बाहर जाता है तो खुद ब खुद खराबियां आना शुरू, गाली खुद ब खुद सीख लेता है, गाली। ये क्या है? ये जड़ी बूटी है। ये क्या है? लेकिन उसको सुधारने के लिए, उसकी गाली को मना करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बाग, दसो ऊंची आवाज से, बाग लगाए जाते हैं। बाग उग जाते हैं?
باغ لگائے جاتے ہیں. آمین. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب درخت لگاتے ہیں تو اس کے گرد ہمیں انڈے لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ کوئی جانور آ کے نہ اس کو کھا جائے یا اس کا کوئی نقصان نہ ہو. آمین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باغ لگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. باغ لگانے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. آمین. آمین. یاد رکھیے میں نے اور آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ ہم چرچ کے لیے بھی راتوں کو جاگیں اور کبھی کبھی خاندان کے لیے بھی راتوں کو جاگیں. آمین. پریئر میٹنگز کرنی ہے، خاندانوں کے لیے بھی کرنی ہے. آمین. پریئر میٹنگز میں خاندان بھی ہونے چاہیے. آمین. آمین. یاد رکھیے جہاں پر ٹیمز کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں وہاں پر خاندانوں کے لیے بھی دعا کریں. میں خادم کو سن رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا اس کا. وہ جیسے کسی مدعو گرفتہ کے لیے دعا کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے خاندان کے ایک افراد کا نام لیتا، ایک افراد کا اور نام لے کے تو سب سے پہلے. حالانکہ یہ مجھے لگ رہا تھا یار یہ سیلفش ہے یہ، لیکن بعد میں سمجھ پایا کہ یہ بالکل صحیح کر رہا ہے. وہ ایک افراد کا نام لیتا. خداوند اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس بیٹے کو، اپنی اس بیٹی کو، اپنی بیوی کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں. اور بعد میں وہ کسی بھی مدعو گرفتہ پر ہاتھ رکھتا. اور یہ کوئی بڑا خادم تھا. تو میں نے اس وقت میں اس بات کو سمجھا کہ خاندان کی کیئر جو ہے وہ ضروری ہے. یہ نہ ہو یہاں پر بدروہیں نکال رہا ہوں اور وہاں پر بدروہیں یہاں سے نکلیں اور خاندان میں جا کے چمڑی ہوں. آمین. آمین. اور ایسا ہوتا ہے کہ بدروہیں جب نکلتی ہیں تو وہ خاندان پر جا کر حملہ کرتی ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے خاندانوں پر محنت نہیں کی اور اس کا رزلٹ یہ نکلا وہ خدمت تو کر رہے ہیں لیکن ان کے خاندان نہیں بچ پائے. میں نام نہیں بتا سکتا لیکن میں جانتا ہوں، پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں پرسنلی ان سے ملتا ہوں. وہ خود تو خادم ہے، خود تو مطلب پورے پادری نے. کیڑے پادری؟ پورے پادری سے مراد نئے خدمت میں نہیں آئے، بڑی دیر سے خدمت کے اندر ہے، لیکن ان کے خاندان جو ہے وہ نہیں بچ پائے. اور میں نے آبزرو کیا، میں نے دیکھا، میں گھنٹے بھی کبھی ان کے ساتھ سپینڈ کرتا ہوں اور میں نے دیکھا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے خاندان پر کام ہی نہیں کرتے. وہ خاندان میں باغبان اور نگہبان کا رول جو ہے ادا ہی نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیے آج میرے لیے جو پہلا باغ ہے، آدم کو لیا اور باغ عدن میں رکھا اور مجھے لیا اور خاندان میں رکھا. کہاں پر رکھا؟ میرا باغ جو ہے وہ میرا خاندان ہے. آمین. میرا باغ جو ہے وہ میرا، اور میں نے اسے کیا کرنا ہے؟ ڈریس اپ کرنا ہے. آمین. کیا کرنا ہے؟ ڈریس اپ کرنا ہے. آمین. میں نے اسے کیا کرنا ہے؟ ڈریس اپ کرنا ہے. آمین. انگلش کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ ڈریس اپ کرنا ہے. اور ڈریس اپ کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ اسے آراستہ کرنا ہے. آمین. اسے خوبصورت بنانا ہے. آمین. چرچ کے ساتھ ساتھ ہمارا خاندان جو ہے وہ بھی خوبصورت بن جائے. آمین. چرچ کے ساتھ ساتھ ہمارا خاندان کیا بن جائے؟ یاد رکھیے اپنے ڈیڈی کے لیے ٹارگٹ لیں. کس کے لیے ٹارگٹ لیں؟ ڈیڈی کے لیے ٹارگٹ لیں. اپنی ماما کے لیے ٹارگٹ لیں. اپنی بہن کے لیے ٹارگٹ لیں. اپنے بھائی کے لیے ٹارگٹ لیں. اپنی بیوی کے لیے ٹارگٹ لیں کہ یہ یسوع مسیح میں بنے کے خون سے خوبصورت ہو جائے. آمین. آمین. اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھنا ہوگا کہ میں باغبان اور نگہبان ہوں. باغبان اور نگہبان کی ایک اور خوبی بتا دوں. آپ نے کبھی سنا ہے کسی بھی کسان کو جا کے کہا جاتا یار 6واں مہینہ آ گئی تو تیری مہربانی چول بیج لے؟ کبھی سنا؟ یا کہا جائے 4تھا مہینہ آ گیا ہے تو یار گندم ہی لگا لے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو گارڈنر ہے یا جو کسان ہے اسے پہلے سے ہی خود سے ہی پتا ہے. آمین. آمین. اسے پہلے سے خود سے ہی پتا ہے کہ اس سیزن میں کون سا بیج بویا جاتا ہے، آج کے دن میں کون سا بیج بونا ہے. آمین. یاد رکھیے جب میں اور آپ باغبان ہوں گے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے خاندانوں میں اس وقت میں کون سی چیز کی ضرورت ہے، کون سی ہماری خاندانی نیڈ ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ کلام کا بیج ان کی زندگی کے اندر بوئیں. آمین. آمین. کسان کو بتانے کی ضرورت ہے، کسان کو بتانے کی ضرورت ہے،
गार्डनर को बताने की जरूरत, वो खुद से पहले से ही जानता है कि उसे क्या करना है। आमीन, आमीन। और याद रखिए, मैंने और आपने अपनी इस जिम्मेदारी को हमेशा याद रखना है। कभी याद रखना है? हमेशा बागबान बन के जीना है, हमेशा निगहबान बन के जीना है। हमेशा बागबान और बागबान और निगहबान क्या करता है? वो हर दिन टेक केयर कर रहा होता है, हर दिन अपने खानदान को, चर्च को बुराई से बचा रहा होता है। आमीन। तो कई पादरी कोरोना आंदा कहते ने इन्हां दिनां च साडे घर नहीं आना है, इन्हां दिनां च साडे घर, तो फिर गार्डनर का किस बात का? आपने सुना ये? मैंने सुना है पिछले टाइम जब लॉकडाउन लगा था ना, तो पादरियों ने चर्चिस को फोन करके कहा कि हमसे मिलने के लिए इन दिनों ना आया जाए, हमसे मिलने के लिए इन दिनों। क्या गार्डनर है, बागबान है, ये निगहबान है। खुदावंद माफ करे, हम उन पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये कहती है कि बागबान ऐसा नहीं होता। बागबान अपने खेत की, अपने बाग की हर वक्त हिफाजत करता है। आमीन। वो कोरोना हो तो यहाँ इससे बड़ी मुसीबत भी क्यों ना हो, वो केयर करता है, अपनी केयर और करनी भी चाहिए। कोरोना से अपने आप को महफूज रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने चर्च को, अपने बाग को कहें कि हम इन दिनों आपसे मिल नहीं सकते, हम इन दिनों आपसे। और खादमों ने ये किया, खादमों ने ये, उन्होंने, और कुछ खादमों ने जैसा किया, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को अपने गांव में पीछे भेज दिया या अपने दूसरे घरों में भेज दिया जहां पर चर्च नहीं है, कि साढ़े बच्चों को नुकसान ना हो। अब कितने पक्के ईमान के खादम ऐसे, पक्के ईमान के खादम है ना, कितने हम चर्च को लेकर कॉन्शियस हैं। इसका मतलब यह है कि मैं और आप बागबान और निगहबान की जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ड्रेसअप करने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि मैं और आप जो बुरी चीजें हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और आइए एक हवाला जरा कलाम मुकद्दस में देखते हैं, जो काम नहीं कर पाते, जो काम नहीं कर पाते उनका क्या हाल होता है। पहला सैमुएल, और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया। मैं क्या हो गया? तुसी भी हैरान हो जाओगे एक वेले से, तुसी भी जो सुनोगे क्या हो जाएंगे, पता क्यों? यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात है, और हम वाकई कहेंगे यार ये तो डेंजर जोन है। निकालिए फर्स्ट सैमुएल उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ने में रहनुमाई करे। उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उसकी बदकारी के सबब से, जिसे वो जानता है, हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर जो पहली बात है वो ये है, जब खादम जो है बागबान और निगहबान बन के नहीं जी रहा, तो फिर खुदा बात करना छोड़ता है। फिर खुदा क्या करना छोड़ता है? क्या करना छोड़ता है? यहाँ पर खुदा ने एली से बात करना बंद कर दिया है। एली से बात करना, ऊपर देखें तो खुदा एली से बात नहीं कर रहा। किससे बात कर रहा है? सैमुएल से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? एली से बात करना। हालांकि एली जो है चर्च के अंदर ही। एली है, आज खादम समझता है मैं है तो चर्च के अंदर ही, मैं कलाम तो सुना रहा हूं, मैं लोगों के लिए दुआएं तो कर रहा हूं, मैं सेमिनार में प्रीच तो कर रहा हूं, सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ। लेकिन यहां पर गौर कीजिए, एली जो है वो बेशक चर्च के अंदर बैठा हुआ है, एली जो है बेशक खुदा के घर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन खुदा उससे बात नहीं कर रहा। खुदा उससे बात, तो किससे बात कर रहा है खुदा? सैमुएल से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है खुदा? किससे? सैमुएल से बात कर रहा है। और खुदा उससे बात कर रहा है, और जब खुदा उससे बात कर रहा है तो खुदा कहता है मैं उसे बता चुका हूं, मैं उसे अब बदकारी देखे कौन कर रहे हैं, लेकिन खुदा कह रहा है उसकी बदकारी, मतलब एली की बदकारी। किसकी बदकारी? किसकी बदकारी? यहां पर लिखा है मैं उसे बता चुका हूं कि मैं
اس بدکاری کے سبب سے، اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے، جسے وہ مطلب اسے پتا ہے کہ بدکاری ہو رہی ہے، اسے پتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا خاندان صحیح ڈائریکشن میں نہیں چل رہا، لیکن اس کے باوجود بائبل کہہ رہی ہے اس نے اپنے خاندان کو نہیں روکا، اور خدا کہہ رہا ہے جب اس نے خاندان کو نہیں روکا تو میں اس کے بچوں پر لعنت کو لاؤں گا، اس کے بچوں پر اور لعنت آئی تو پھر کیا ہوا؟ دونوں بیٹے جو ہیں وہ خدا نے مروا ڈالے۔ پہلی صفوں میں خدا نے بھیجا، کہاں پر بھیجا؟ اور پہلی صفوں میں بھیجنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اسحاق نہ پہلا مرن، اسحاق نہ سب سے پہلے مارے جائیں۔ اور یاد رکھیے جب آج کا چرچ اپنے آپ کو باغبان اور نگہبان کے طور پر نہیں دیکھے گا، آج کا چرچ بھی جب، آج کا پاسٹر بھی جب خدمت کے طور پر لگا رہے گا صرف اور صرف چرچ وزیٹیشن، سیمینارز، بڑی بڑی میٹنگز، جب ان پر کام کرے گا تو پھر چرچ کا یا پاسٹر کے خاندان کا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ یہ کاہن ہے، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ عام بندہ ہے، عام بندہ ہے۔ کون سا بندہ ہے؟ خدا کی حضوری میں موجود ہے، خدا کی حضوری میں رہتا ہے۔ کہاں پر رہتا ہے؟ خدا کی، اور خدا کی حضوری میں رہنے کے باوجود پھر خاندان جو ہے تباہ ہو گیا، پھر خاندان پتہ کیوں تباہ ہو گیا ہے؟ خادم نے چرچ کے اندر تو بڑا کام کیا ہے لیکن خادم نے گھر کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، خادم نے گھر کو کبھی، اور باغبان اور نگہبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کانٹ سانٹ کرنے والا۔ آمین آمین۔ اپنے بچوں کو بلایا کریں، بٹھایا کریں اور ان کی کانٹ سانٹ کیا کریں۔ آمین آمین۔ ایوب کی خوبصورتی پتہ کیا ہے؟ ایوب کی خوبصورتی یہ ہے جب ان کی ضیافتوں، اس کے بچوں کی ضیافتوں کے دن پورے ہو جاتے تو کیا کرتا؟ ساروں کو بلاتا، ساروں کو، اور وہاں پر لکھا ہے پتہ نہیں میرے بچوں نے گناہ کیا ہو یا نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کنفرم بھی کنفرم، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کے گناہوں کی معافی کے لیے وہ قربانی چڑھا دیتا ہے خداوند کی حضوری میں۔ اور آج چرچ کو، خادم کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بیٹی غلط کر رہی ہے، اس کے باوجود خادم جو ہے کوئی قربانی اپنی بیٹے کی پاکیزگی کے لیے نہیں چڑھاتا خداوند کی حضوری میں۔ تو جب قربانی نہیں چڑھائے گی، جب بچوں کو پاک نہیں کیا جائے گا تو پھر بچے مریں گے۔ اور ایلی نے یہی کچھ کیا، ایلی جو ہے وہ اپنے خاندان پر کام کر ہی نہیں پایا، چرچ کے اندر بے شمار اس نے کام کیا ہے۔ یاد رکھیے جس کو کہاں کا ٹائٹل مل گیا وہ عام بندہ تھوڑی ہے، وہ عام بندہ تھوڑی ہے، وہ کوئی کامن پرسن تھوڑی ہے، وہ ایک اسپیشل پرسن ہے، وہ ایک، اور یاد رکھیے اسپیشل پرسن کا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں 5-5 ہزار روپے کلام سناتا ہوں، کہاں پر؟ اور میں جب اس بات کو سوچتا ہوں نا تو میں اس بات سے بڑا حیران ہوا کہ یار واقعی خدا جو ہے مہان خدا ہے۔ اور پوچھا کیسے؟ جو امال کا پہلا باب اس کی 8 آیا تھا نا، اس میں غور کر رہا تھا۔ اور مہان خدا اسی لیے ہے کہ دیکھیں خدا گھر سے کیوں شروع کروا رہا ہے، کیونکہ خدا کو پتا تھا پادریاں نے کام کرنا شروع کرنا تو انہاں بڑے کروسڑ ہی کروائی جانے نے، انہاں بڑے کروسڑ، انہاں گھر کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، اس لیے خدا نے پہلا کیا گھر تو شروع کرو۔ آمین۔ خدا کو پہلے پتا تھا، خدا کو پہلے پتا تھا، اسی لیے خدا نے پہلے کہا کہ یروشلم میں پہلے کام کرو، پہلے گھر میں کام کرو، پہلے بیوی کو سکھاؤ، آمین، پہلے بچوں پر کام کرو، پہلے بہن بھائیوں پر کام کرو، پہلے ماں باپ پر کام کریں۔ اور یاد رکھیے مجھے اور آپ کو اس فارمولے کے مطابق کام کرنا ہے، اور جب میں اور آپ اس فارمولے کے مطابق کام کریں گے تو واقعی میں اور آپ بابرکت ہوں گے۔ ہم نے پہلے بے شمار دفعہ اس پیغام کو سیکھا ہے، آج پھر سے ہم اس پر تھوڑا سا غور کر رہے ہیں کہ یاد رکھیے کروسٹس پر دھیان کرنے سے بہتر ہے ہم پہلے خاندان پر دھیان کریں اور اس کے بعد کروسٹ کی طرف چلیں۔ آمین آمین۔ یاد رکھیے ساڈا پہلا باغ جڑا کروسٹ نہیں ہے، ساڈا پہلا باغ جڑے خاندان دے ساڈے خاندان دے وچ 4 لوگ نے، وہ ساڈا پہلا باغ ہے۔ آمین آمین۔ اور میں اس کو یہ کہوں گا ہمارے کروسٹ کا آغاز جو ہے وہ 4 لوگوں سے ہونا چاہیے جڑے ساڈے خاندان دے وچ رہے۔ آمین آمین۔
ہم میں سے ہر ایک کا جذبہ ہے سیمینارز کروائے جائیں, دعائیہ میٹنگز کروائی جائیں, کانفرنسز کروائی جائیں. یہ ہر خادم کی خواہش ہے, ہر خادم کی تو بری خواہش بھی نہیں, اچھی خواہش ہے. آمین. یہ خدا کے جلال کے لیے ہے, اچھی خواہش ہے. لیکن اس سے پہلے خاندانی سیمینار شروع کیے جائیں. آمین. خاندانی کروسٹس کیے جائیں. آمین. فیملی کانفرنسز کروائی جائیں. آمین. اور جب یہ کروائی جائے تو اس کے بعد جو ہے میں اور آپ نکلیں اور پھر اجتماعی جو ہے ان میں کام کیا جائے. اور جب میں اور آپ اس طرح سے کریں گے تو یاد رکھیے ہم تو بچ جائیں گے, ساتھ ساتھ ہمارے خاندان بھی بچ جائیں گے. اور یہ باغبان اور نگہبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود تو بچتا ہے اور اپنے ساتھ بہتوں کو بچا لیتا ہے. آمین. آمین. باغبان خود بھی بچتا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی. لیکن پہلے گھر سے شروع کرنا ہے. پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ کہاں سے؟ جڑی بوٹیاں خود بخود اگتی ہیں. جڑی بوٹیاں لیکن باغ لگائے جاتے ہیں. آمین. باغ لگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آمین. باغ لگانے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. یاد رکھیے اگر ہم میں سے چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان خوبصورت ہو جائیں تو مجھے اور آپ کو اپنے خاندانوں کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اپنے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ خوبصورت بنائیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے چرچ کے خاندان جو ہے وہ برکت پا جاتے ہیں. پتہ کیوں برکت پا جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ کلام سن دے رہے تو خاندان سن دے نہیں ہے. بوا جی بیچارے, خیر یہ ان کی مطلب برائی نہیں ہے, بوا جی بیچارے جس دن عبادت کا ٹائم ہوتا ہے اس دن بھی کھانا بنانے لگے ہوتے ہیں کیونکہ عبادت تو بعد مہمان آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کلام سنے ہی نہیں ہے. تو کئی بچے اچھے ہوتے ہیں, کی ہوتے ہیں پادری صاحب آن کے اچھے بچے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاپا میں نہیں آنا. سارے بچے عبادت سے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کمرے سے بیٹھا ہوتا ہے. وہ کتنے بیٹھا ہوتا ہے؟ تو ایسے کرتے کراتے چرچ جو ہے وہ گروتھ کر جاتا ہے. پادری صاحب کے بچے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. یاد رکھیے بچے ہمارے تب ہی پراسپیرس ہوں گے, ہمارے باغ تب پھل دینا شروع کریں گے جب باغ پر کام کیا جائے. آمین. باغ کب اچھا پھل دیں گے؟ جب باغ پر, یاد رکھیے جن کھیتوں کے اندر زیادہ کام ہوتا ہے وہاں کی فصلیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. آمین. اگر چرچ کے کھیت میں زیادہ کام کریں گے تو چرچ کی فصل بھی زیادہ ہوگی. اگر خاندان کے کھیت میں زیادہ کام کریں گے تو خاندان کے کھیت کی برکت بھی زیادہ ہوگی. آمین. آمین. تو ایلی کاہن والا فارمولا نہیں استعمال کرنا کہ چرچ کے اندر کام کری جانا اور خاندان پر کام ہی نہیں کرنا. ہم نے دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. دونوں کو ایک بات مجھے یاد آ گئی, میں لازم کہنا چاہوں گا. یاد رکھیے ایک ٹائر تے سائیکل جڑی نا سرکس سے چلائی جاندیاں ہیں. آمین. یہ پادریوں کا کام, پاسٹرز کا کام, باغبانوں اور نگہبانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک ٹائر پر سائیکل چلائیں. آمین. تو ہم چرچ میں کام کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ایک ٹائر پر سائیکل چلا رہے ہیں. خاندان سے بھی چلائیے. آمین. دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. کیسے کر کے چلنا ہے؟ اور جب دونوں کو بیلنس کر کے چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرکس کے کھلاڑی نہیں ہیں, ہم زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے کھلاڑی ہیں جو فتح کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں. آمین. جو کس لیے بلائے گئے ہیں؟ کس کے لیے؟ اور پھر آپ اس ایگزامپل کو جانتے ہیں, لوکا 19 باب اس کی 11ویں آیت, جس میں مالک جو ہے وہ اپنے نوکروں کو اشرفیاں دیتا ہے. یا دوسرے پیسج میں دیکھیں تو وہاں پر توڑے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ لوکا 19 باب اس کی 11ویں آیت. لوکا 19 باب اس کی, یہ جو پیسج ہے اس میں اشرفیاں دی گئی ہیں. کیا دی گئی ہیں؟ اور ایک پیسج میں ہمیں ملتا ہے کہ توڑے دیے جاتے ہیں. کیا دیے جاتے ہیں؟ کیا؟ اب دونوں کا مقصد ایک ہی ہے, اور اس میں نے اور آپ نے سمجھنا یہ ہے, سب سے پہلے مجھے کیا ملا ہے؟ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں. ہم باغبان اور نگہبان سب سے پہلے کس چیز کے؟ کس کے؟
तो इसका मतलब है ये साडा पहला तोड़ा वे, ये साडा, ये हमारा पहला तोड़ा है। आमीन। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है जो खुदा ने हम पर लगाई है, जो खुदा ने हम पर। और याद रखिए जब पहली जिम्मेदारी ये है तो फिर मुझे और आपको इस बात को समझना है कि ये तोड़ा जो है दबाया हुआ होना नहीं चाहिए, ये तोड़ा दबाया हुआ होना। उसके बाद हमें कौन सा तोड़ा मिलता है? चर्च का तोड़ा मिलता है। कौन सा तोड़ा मिलता है? चर्च का तोड़ा मिलता है। तो कभी कभी 5 मिलते हैं तो एक दो अं दबा लेने हैं, 2-3 तक हम कर रहे होते हैं। ऐसे भी होता है, होता है। खुदा हमें बहुत सी बरकतें देता है, खुदा बहुत से काम हमें देता है, लेकिन हम उन पर काम नहीं कर पाते। हम उनमें ज़्यादा काम करते हैं जिनमें हमारी रिलैक्सेशन ज़्यादा होती है या जिनमें हम मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं, हम उन पे ज़्यादा काम करते हैं। घर में पता क्यों नहीं काम करते? घर वाले जल्दी सुन देनी है, घर वाले जल्दी, घर वालों को समझाना जो है वो मुश्किल है, घर वालों को समझाना। लेकिन याद रखिए जिन्होंने घर वालों को समझा लिया ना वो बाहर वालों को बड़ी जल्दी समझा लेंगे। जिन्होंने घर वालों को समझा लिया वो बाहर वालों को, पता क्यों? मुश्किल जमीन में आपने काम कर लिया तो आसान जमीन में तो आप इजीली काम कर लेंगे, और घर की जमीन मुश्किल है, घर की जमीन। और पता है क्यों मुश्किल है? इससे पहले कि हम खादम बनते वो हमें जानते थे, वो हमें तो कभी कभी वो भी गल्लां याद रखते हैं, पता है सानू तो कहता है। कोई बात नहीं, सारे इंसानों के अंदर गलतियां खामियां होती हैं, इसलिए ये ज़मीन जो है मुश्किल होती है। ये ज़मीन बाहर वाले सिर्फ हमें अच्छे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाहर सिर्फ और सिर्फ हमारा अच्छा इमेज है। हमने अंपायर जो है वो खड़े किए हुए हैं, खुदावंद का शुक्र है खुदा ने खड़े किए हुए हैं, इन्हें खड़े किए हुए हैं। चर्च में मेरा नहीं ख्याल कि हमें से कोई भी हो जिसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो। लोग हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, हमें खानदानों में भी करने वाले हैं, लेकिन खानदान की ज़मीन थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी। लेकिन मुश्किल ज़मीन में काम हो गया तो खानदान में खुद ब खुद काम हो जाए, और चर्च में खुद ब खुद काम होना शुरू हो जाएगा। चर्च में खुद ब खुद ज़्यादा बरकत आना शुरू हो जाएगी, चर्च में खुद ब खुद ज़्यादा बरकत आना। तो यहाँ पर जब तोड़े मिले हैं तो तोड़ों का काम ये है कि उससे बिजनेस करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? आमीन। क्या करना है? आमीन। याद रखिए हमें बताया गया है कि तेरा खानदान ऐसा 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 है, हमने उन पर काम करना है और बहुत सी और बरकतें उनकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो जानी चाहिए। आमीन। खानदान क्यों बरकतों से खाली रह जाते हैं? क्योंकि उन पर काम नहीं हो पाता, उन पर काम और जब काम नहीं हो पाता तो खानदान कैसे बदलेगा? बदल सकता है? याद रखिए जब बागबान ही सोया हुआ है, जब बागबान, तो बाग जो है वो खुद ब खुद ग्रोथ कर लेगा, बाग अपने आप को खुद से बचा लेगा? कभी भी नहीं बचाएगा। और फिर आपने याद रखना है, मैंने और आपने जब तोड़ों पर काम करना है तो हमने इस बात को लेकर करना है कि मैं और आप बागबान और निगहबान हैं। क्या लेकर? और बागबान और निगहबान पता क्यों कह रहा हूं? बागबान और निगहबान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बागबान और निगहबान जो है वो कोशिश करता है कि हर वक्त बीज बोता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। लालच होता है, लालच होता है। दुनियावी बात चले ऐसे लालच नहीं, रूहानी तौर पर लालच नहीं सानू समझ आता, लेकिन जब दुनियावी बात करेंगे फिर समझ आएगा। कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा बिजनेसमैन है जड़ा कहे ऐसा भाई यार खाली रहने दो, मैंने फसल की जरूरत ही नहीं है? देखा कभी आपने ऐसा बिजनेसमैन? कि बिजनेसमैन कहता है यार ए महीने कंपनी बंद कर दो, ए महीने कंपनी, अगले महीने तो काम शुरू करांगे, फिर अगला महीना इस महीने बंद कर दो, अगले महीने तो शुरू करांगे। सुना है? तो जब दुनियावी तौर पर बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता तो रूहानी बिजनेसमैन ऐसा क्यों कर रहा है? थोड़े मिले ने ऐसे बिजनेसमैन किया। आमीन। हम क्या हैं? हम क्या हैं? और मैं आपको ये कहना चाहूंगा स्पिरिचुअल बिजनेसमैन बन जाएं। क्या बन जाएं? स्पिरिचुअल। आमीन। और स्पिरिचुअल बिजनेसमैन क्या करता है? स्पिरिचुअल बिजनेसमैन मुसलसल बीज बोता है। आमीन। आए एक हवाला देखे जरा, वॉइस
मेरी ये फेवरेट वर्स है। ग्यारहवां बाब उसकी छठी आयत, वाइस 11वां बाब उसकी छठी आयत, वन ऑफ द फेवरेट वर्स जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं हमेशा इस बात को याद रखने की कोशिश करता हूँ कि ये बात जो है, जब मैं और आप बागबान और निगहबान हैं, बीज बोने वाले हैं, तो फिर मुझे और आपको इस बात को याद रख के काम करना है। और ये बात क्या है, ज़रा पढ़ दीजिए, ऊंची आवाज़ में पढ़िएगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता उनमें से कौन सा बारबर होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों बराबर ब्रोमन होंगे। आमीन, आमीन। यहाँ पर जो स्पिरिचुअल बिजनेसमैन है उसके लिए कौन सी शर्त दी गई है? कब बीज बोना है? सुबह और शाम मुसलसल बीज बोना है। आमीन। सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी हाथ ढीला ढीला। और फिर हमने बाइबल में पढ़ा है, सुस्त घुटने क्या हो जाएंगे? कंगाल हो जाएंगे। सुस्त घुटने, याद रखिए, जो शाम को बीज नहीं बोते वो वाकई कंगाल हो जाएंगे। कैसे कंगाल हो जाएंगे? अब एग्जांपल दूं इसको। जब बच्चों पर शाम को मेहनत नहीं करेंगे और नाफरमान होंगे, तो जो काम नहीं करेंगे तो फिर ऐसी घर कुछ भी नहीं होएगा, तो फिर कंगाल ही होंगे। हो गए ना कंगाल? सुस्त घुटने क्या हो जाएंगे? तो जब बच्चे नाफरमान हुए, वो काम ही नहीं करेंगे, तो जब काम ही नहीं करेंगे तो घर के अंदर बरकत कहां से आएगी? और ज़बूर 127 के अंदर बड़ी खूबसूरत आयत है, ज़ैतून का एक दरख्त जो है, तेरी औलाद तेरे घर के अंदर ज़ैतून के, तेरी औलाद तेरे घर के अंदर ज़ैतून के, कैसे? ज़ैतून के पौधों की मानिंद होगी। और मैं ज़ैतून के पौधे को पढ़ रहा था, ज़ैतून का एक दरख्त हो ना, तो 8 से 10 लोगों के लिए उसका तेल जो है वो काफी होता है कि 8 से 10 लोग आसानी के साथ उससे अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 बच्चे हों तो औलाद जब ज़ैतून के पौधों की मानिंद हो, तो एक दिन नाल गुजारा होएगा, तो 2 दिन नाल असी सेव भी कर सकांगे। अगर एक भी हमारा बच्चा होगा, तो अगर हम खुदा से डरने वाले हैं, अगर मैं और आप बागबान और निगहबान की तरह काम करने वाले हैं, तो हमारा एक ही बच्चा जो है वो काफी है कि हमारे खानदान की परवरिश कर सके। कब? जब मैं और आप खुदा से डरने वाले होंगे, तब खुदा कह रहा है तेरी औलाद तेरे घर के अंदर ज़ैतून के पौधों की मानिंद होगी। और फिर ज़ैतून का पौधा जो है वो जोड़ों के दर्दों के लिए मुफीद होता है, ज़ैतून का तेल। आमीन, आमीन। जब मैं और आप बागबान और निगहबान होंगे, तो साढ़े बच्चे सानू जोड़ा दी दर्दा नहीं देंगे। आमीन। होती है ना दर्दें? मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यही है, माँ बाप को सबसे ज्यादा जिस चीज का दुख होता है वो औलाद है। औलाद की खुशी माँ बाप को खुशहाल कर देती है, और औलाद का दुख जो है माँ बाप को बीमार कर देता है। तो जब बच्चे ज़ैतून के पौधों की मानिंद होंगे, तो इसका मतलब यह है कि असी अपने गोडियां नू तेल ला रहे हैं ज़ैतून का। आमीन। हम अपने बाजुओं को मालिश कर रहे हैं, किससे? ऑलिव ऑयल से। किससे? और ऑलिव ऑयल किस लिए है? जोड़ों की दर्दों को खत्म करने के लिए। याद रखिए, जब मैं और आप बागबान और निगहबान की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो फिर हमारी औलाद ज़ैतून के पौधों की मानिंद होगी। और एक वक्त आएगा कि खुदा हमारी औलाद को खड़ा करेगा, हमारे खानदान को खड़ा करेगा, और हमारे दुख जो हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और ये तब होगा जब मैं और आप बिजनेसमैन के तौर पर काम करेंगे। आमीन, आमीन। और जो अच्छा बिजनेसमैन है वो 5 को 10 कर देता है, वो बढ़ाता है, वो खूबसूरत करता है, आरास्ता करता है। आमीन, आमीन। तो क्या होता है उसके बाद? खुदा कहता है शाबाश है अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश है अच्छे और वो बादशाही मिरास में ले लो जो तुम्हारे लिए बनाया आराम से। और मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था, मुझे बड़ा हैरानकुन लगा, और उस बात में मैंने ये सीखा, जहन्नुम पता किस लिए बनाई गई है? जहन्नुम इंसानों के लिए नहीं है। जहन्नुम इंसानों के लिए बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मैंने जब पढ़ा तो मैं हैरान आ गया, लेकिन उसके साथ साथ ही लिखा है कि जो इंसान है वो भी बहुत ज्यादा वहां पर होंगे।
कैसी अजीब बात है, बनाई किन के गई है? अबलीस और उसके, लेकिन इंसान बहुत ज्यादा वहां पर होंगे। क्यों इंसान बहुत ज्यादा वहां पर होंगे? इसलिए क्योंकि इंसान जो है वो बागबान और निगहबान की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा। इसलिए क्योंकि इंसान जो है वो अपनी जिंदगियों को कलाम के मुताबिक बसर नहीं कर रहा, इसलिए इंसान को ये भुगतना पड़ेगा। इसलिए इंसान का मुकद्दर ये बन जाएगा कि वो लानत को अपनी जिंदगी के अंदर ले। और याद रखिए, जिसने दबाया हुआ है वो बरकत नहीं पा सकता। वो बरकत नहीं पा सकता। आप में से कोई मुझे पानी पिला सकता है? बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं एक आदम को पढ़ रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी टेस्टिमनी, और मैं सरप्राइज था, मैं उस बात से सरप्राइज था। पास्टर इरफान साहब ने हमें बड़ा अच्छा फार्मूला बताया था लास्ट टाइम, याद है किसी को? मिशन के ताल्लुक से ईच वन रीच वन। अब एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, एक फार्मूला, एक स्टोरी है। ये सिर्फ मैं आपको हिंट देने जा रहा हूँ, सिर्फ आपको हिंट देने जा रहा हूँ। बकाया फार्मूले आपने ढूंढने हैं। हम सारे दुआएं करने वाले हैं, खुदा खुद हमें स्ट्रैटेजीज देगा। आमीन। एक खादम को मैंने पढ़ा और बड़ी खूबसूरत बात उसे कही। वो पास्टर नहीं था, वो एवेंजलिस्ट, वो एल्डर, वो सिंपल पर्सन था। वो कौन था? सिंपल आदमी था, सिंपल इंसान था, लेकिन खुदा से प्यार करने वाला था। लेकिन खुदा से और जब खुदा से प्यार करने वाला था तो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये फैसला किया कि हर महीने वो अपने किसी न किसी गैर ईमानदार दोस्त को बुलाया करेगा, उसकी फैमिली को, और उसके साथ मिलकर खाना खाया करेगा। उसके साथ मिलकर क्या खाया करेगा? अब वो पूरा महीना काम करता, दुआ करता, जिस भी खानदान को उसने बुलाना होता, पूरा महीना क्या करता? काम करता, नहीं काम करता, दुआ बाद से करता, पहले की करता। सिर्फ मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आम लोग भी ये काम कर सकते हैं, जिसमें मेरा फोकस है। खादम तो कर रहे हैं, एवेंजलिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जब बागबान और निगहबान की रूह को लेंगे तो फिर आम बंदा भी ये काम कर सकता है। सिर्फ ये इस पे फोकस है इस वक्त में, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। वो पूरा महीना क्या करता? काम करता, और साथ में, और जब महीना जो भी दिन सेट करता, दावत पे बुला लेता, खाना बनाता। और अब जब खाना बनाता तो दोस्त और उसकी फैमिली आई होती, और जब दोस्त और उसकी फैमिली आई होती तो वो कहता है, यार चले जीसस मूवी देखते हैं। क्या देखते हैं? जीसस मूवी देखते हैं। तो अब हमारे पास कोई गेस्ट आया हो, हम उसे कहें तो वो क्या कहेगा? वो डेफिनेटली मना नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास मेहमान आया हुआ है। इसके पास मेहमान आया तो हम अपनी मर्जी से उसे चला सकते हैं, हम अपनी मर्जी से उसे। लेकिन मुझे दुख होता है, कभी कभी मैं चर्च के अंदर ये बात लाजम करता हूँ, चर्च के अंदर ये बात अक्सर पाई जा रही है, अक्सर नहीं, चर्च के अंदर ये बात मेजोरिटी के अंदर पाई जा रही है कि चर्च ने आप भी 3 घंटे की फिल्म देखी होती है तो 3 घंटे जिसे को बहना उन्होंने भी बहा देना। कोई भी चीज़ हमने देखा हो ना, ड्रामा देखा हो, फिल्म देखी हो, तो हम उसके पास बैठ जाए तो हम खुदा की बात नहीं करते। हम खुदा की बात जड़ी असी देखी होंगी है ना, है असी उन्होंने भी बहा के उठने हैं, हम उसको भी। आप आम रूटीन में देखें, चर्च के अंदर जब हम किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं तो खुदा के करने के लिए या खुदा के नाम को जलाल देने के लिए या खुदा के ताल्लुक से हमारे पास कोई बात नहीं होती। हम फलां रिश्तेदार की बात कर रहे होते हैं, हम फलां की बात कर रहे होते हैं, हम फलां की बात कर रहे होते हैं, हम फलां की बात कर रहे होते हैं, और 4-5 घंटे हम ऐसी बातों के अंदर गुजार देते हैं। होता कि नहीं होता? लेकिन जब बागबान और निगहबान की तरह सोचेंगे तो फिर मैं और आप कोई भी लम्हा बीज बोए बगैर नहीं रह सकते। सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना बीज बो। आमीन। क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा बार होगा। मुझे और आपको नहीं पता कि उनमें से कौन सा उगेगा, सुबह वाला उगेगा या शाम वाला उगेगा, लेकिन याद रखिए कोई ना कोई लाजम उगेगा। आमीन। शर्त यह है बीज बोना है। आमीन आमीन। शर्त क्या है? बीज बोना है। और जब मैं और आप मुसलसल बीज बोते रहेंगे तो ये शख्स जो है जिसकी मैं टेस्टिमनी सुना रहा हूँ कहते हैं आओ जीसस मूवी देखते हैं। क्या देखते हैं? आप जीसस मूवी देखी, उसके बाद खाना खिलाया, उसके बाद क्या खिलाया? अब वो बंदा चला गया, दुआ की, बंदा चला गया, और कुछ दिनों के बाद फोन करता है और कहता है
بھائی یار ان دنوں میری زندگی میں بڑا بوجھ آ رہا ہے, میری زندگی میں بڑا, اور بوجھ پتہ کیا آ رہا ہے کہ یسوع مسیح اس قدر میرے اور آپ کی خاطر مار کھاتا ہے. آمین آمین. کہتا میں تو اس دن دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یسوع کس طرح سے کوڑے کھاتا ہے میرے اور آپ کے لیے, کس طرح سے سلیب اٹھاتا ہے, کس طرح سے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا جاتا ہے, اور ایسے کرتے اس کی زندگی جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے. آمین. اور پھر اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کے خاندان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. اور یہ خادم کہتا ہے, بعد میں یہ خادم بنتا ہے اور کہتا ہے ایسے کرتے کرتے میں نے اپنی زندگی کے 25 سے 30 سالوں میں اپنے ہزاروں دوستوں کو جو غیر ایماندار تھے یسوع کی طرف لے آیا. اور یاد رکھیے, میں اور آپ پاسٹر ہیں یا نہیں ہیں, میں اور آپ ایونجلسٹ ہیں یا نہیں ہیں, میں اور آپ ایلڈر ہیں یا نہیں ہیں, میں اور آپ ڈیکن ہیں یا نہیں ہیں, چرچ میں صرف آنے والے ہیں, تو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ بیج بونے والے ہیں. آپ پاسٹر ہیں یا نہیں ہیں, آپ بیج بونے والے ہیں. اور بیج بونے والا جو ہے وہ ہر دن صبح اور شام بیج بوتا ہے. اور یاد رکھیے جو بیج بوتے ہیں وہ 30 سال بعد اپنی زندگی کے اندر دیکھیے گا, ان کے پاس یہ گواہی ہوگی کہ ان کے اس کام کے وسیلہ سے ہزاروں زندگیاں جو ہیں وہ خدا ان کے پاس آ چکی ہیں. آمین آمین. تو کون سا کام کرنا ہے؟ بیج بونا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بیج بونا ہے. آمین. کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے, ہاتھ ڈھیلا نہیں ہونے دینا. ہاتھ ڈھیلا آپ کھانے پہ نہیں بلا سکتے, آپ چائے پہ بلا لیں, لیکن بندے نے بلانا ہے. آمین آمین. کبھی کسی کو چائے پہ بلائیں غیر ایماندار کو, اور چائے پہ بلا کے اسے کہیں آئیں مل کر دعا کرتے ہیں, اسے کلام سنائیں. آمین. اور چائے کا کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے, 100-200 جو بھی کام موک سکتا ہے, 100-200 جو کام موک سکتا کہ نہیں. بسکٹ بھی آ جائیں گے, چائے بھی آ جائے گی. آمین. تو کوئی مشکل کام ہے, لیکن یاد رکھیے شاید اس بیچ سے کسی نہ کسی زندگی کو خدا جو ہے سراب اور شداب کر دے, کوئی نہ کوئی ویران جو ہے وہ آباد ہو جائے. آمین آمین. اور یہی بیج بونے والا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہت پھیلاتا ہے. وہ خدا کی بادشاہت کیا کرتا ہے؟ پھیلاتا ہے. آمین. خدا کی بادشاہت, یہ جو فارمولا بتایا گیا مشکل ہے, اوکھا ہے, نہیں ہے نا مشکل, سادہ سارا. مہینے میں ایک فیملی بھی آئے, کس پر؟ چائے پہ آئے. کس پر آئے؟ خدا اگر مجھے اور آپ کو توفیق دے کھانے پر آئے, لیکن بلا لیں. آمین. تو پھر انہوں نے کلام سنانا ہے. کی سنانا ہے؟ کی سنانا ہے؟ جتنا ادھر انہوں نے دنیاوی گلا نہیں کرنی ہے. میں ایک خادم کو سن رہا تھا, کہتا ہے یار آپ پتہ نہیں کتنا متفق ہوتے ہیں یا نہیں. یار مجھے یاد آ گیا, مجھ میں پہلے بھی تنقید ہوئی ہے اس بات پہ, پھر بھی کرنا چاہوں گا. اگر آپ ایگری ہو تو لازم لیجیے گا اس کو. خدا کے لوگ وہ ہیں جو 100 باتیں کریں تو کم از کم 80 جو ہیں 70 جو ہیں اس میں خدا کو جلال ملے. خدا کے لوگ وہ ہیں کم از کم 100 باتیں کریں تو اس میں سے 70-80 میں لازم یہ ہونا چاہیے کہ خدا ایسے ہے, خدا ویسے ہے, خدا ان کی تعریف ہو, خدا ان کو جلال ملے, خدا نے ہماری زندگی کے اندر ایسے کام کیا ہے, خدا نے ہماری زندگی کے اندر ایسے کام کیا ہے. اس طرح کے لوگ خدا جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے, اور مجھے اور آپ کو اس طرح سے کام کرنا ہے. آمین آمین آمین. اور یہی صبح شام بیج بونا ہے. چرچز نہیں ہے, نو پرابلم, چرچز نہیں ہے, لیکن زندگیاں ہم بچا سکتے ہیں. زندگیاں ہم مہینے میں ایک بندہ آئے تو سال میں کتنے بندے ہو گئے؟ کتنے؟ تو 12 فیملیز ہیں, 4 بندے بھی ایوریج نکالیں تو کتنے ہو گئے؟ کم از کم سال کے 50 بندے, 48 سال کے کتنے؟ تو 25 سال میں کتنے بندے بن جائیں گے؟ 50 کی ایوریج نکالیں ذرا, کتنے ہو جائیں گے؟ کرو ذرا ملٹیپلائی. کتنے؟ ہالےلویا. آمین. اور بائبل لکھتی ہے ایک روح توبہ کرتی ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں. تو یاد رکھو, میں آپ کو یہ کہوں گا اور تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر دوں,
मैं आपको ये कहूँगा, आपने जो महीने बाद चाय करनी है ना, या चाय पे किसी को बुलाना है, खाने पे बुलाना है, वो आपने यीशु को ज़ियाफत देनी है, पार्टी देनी है। की देनी है? रूह बाजती है तो आसमान ते लखा फरिश्ते, तो क्या ही अच्छी बात है, 450 ਦੇ ਨਾਲ आसमान ते पार्टी हो गई है।